भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले देवता माने समस्ते नारद को पठाउछंती, हे नारद महर्षि तुम्हें जाओ देखि आसीबो प्रभु जन्म हेलेनी कि नहीं। तेणु नारद जेतेबेले जाई पहुँची जाइछंती मर्तपुर रे, प्रथमे मथुरापुर को गले कंस राजा को दर्शन कले। जेतेबेले कंस राजा पचारुछंती हे नारद महामुनि आपण कहीं आसीछंती, सेतेबेले नारद कहउछंती जे मु तुमको संखोलिबा को आसीथिली। एथर कंस राजा ठार विदाय नहीं पहुँची जाइछंती वसुदेवଙ୍କ पाखरे। आ वसुदेवଙ୍କ पादरे बेड़ी, हाथरे बेड़ी, माता देवकींकर हाथरे बेड़ी आ पादरे बेड़ी, आउ उदर रे विराजिछंती स्वयं नारायण। ए कथा को देखि पारिले नारद महर्षि। आ तापरे वसुदेव कांदी कांदी दुख जनाउछंती, हे नारद महामुनि आज आम भली हतभागा ए संसार रे केही भी नाहाती। गोटी गोटी करी 6 गोटी पुत्र को आमे कंस राजा हाथ में समर्पी देइछु। आउ आम आखि सामने से आम पुओ को कचाड़ी की मारी। तेणु किए बा धैर्य धरिब, किए बा सहिब। माँ देवकी कांदुछंती। समस्त 2 जनकर दुख को देखी आज नारद मध्य कांदी पकाउछंती। तेणु आज वसुदेव देवकी को बुझाउछंती, माँ आपण जमा भी व्यस्त हुंतुनी, कहीं ना यही निकटरे सबु दुख तमर चली जीवो। तेणु नारद मुनि देवकी वसुदेवଙ୍କ पाखरे बसी 2 जन को बुझाउछंती। एते कही देवकी जे बिकले कांदिले, हस्त धरी नारद ताकू प्रबोधिले। हस्त धरी नारद तांकु प्रबोधिले, हस्त धरिण नारद तांकु प्रबोधिले। बोइले बिकल तुई नहुओ देवकी, मोर वाक्य गोटिक दृढ़ नुई की। पुणी वसुदेव चाही नारद कहिले, मोर कथा गोटिएबे हेन तू मनरे। मोर कथा गोटिएबे हेन तू मनरे, मोर कथा गोटिएबे हेन तू मनरे। तेणु आज नारद कहउछंती, माँ देवकी तमे जमा भी चिंता करना, कहीं ना खूब निकटरे तुमर सबु दुख दूर होगा जाऊँगी। ये कंस को विनाश करने तुम अष्टम गर्भरे जो संतान अच्छी सी आउ कि नुहति, से होचंती स्वयं नारायण। स्वयं नारायण तुम गर्भरे स्थान मंडन करिसंती। आउ से जितेबाला जन्म नेबे सेतेबेले संसार समस्त दुख दूरे जीवो। ये कथा कही आज वसुदेव देवकी पाखर विदाय नहीं जमुना पार हो जाई पहुँची जाइछंती नंद यशोदा निकटरे। गोपपुर रे जाई पहुँची जाइछंती। नारद महर्षि आसीछंती समस्त को दर्शन करने। प्रभु जेतेबेले जन्म हेबे तेणु सबकिछि किए केउ भाव में रही सब देखापी आसीछंती नारद महामुनि। तेणु जेतेबेले जमुना पार हो गले, जमुना को गोटे नमस्कार कले जे एइथिरे प्रभु स्नान करिवे, एइठी प्रभु जन्म नेबे, एइठी स्नान करिवे। आउ से कदम वृक्ष निकटरे किछि समय बसिले, जो कदम वृक्ष पाखरे बसी प्रभु लीला करिवे। तेणु से जगह को सब नमस्कार करुछंती नारद महामुनि। यही वृंदावन यही जमुना बाली रे, श्रीकृष्ण पाद पड़िब एथिर उपरे। श्रीकृष्ण पाद पड़िब एथिर उपरे, श्रीकृष्ण पाद पड़िब एथिर उपरे। यही कुंजलता मदे देव नारायण, गोपीक संगे क्रीडिबे आनंद लभावेण। गोपीक संगे क्रीडिबे आनंद भावेण, गोपीक संगे क्रीडिबे आनंद भावेण। या विचारी नारद मुनि चली गले,
ଗୋପାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ଗୋଗଷ୍ଟେ ମିଳିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ଗୋଗଷ୍ଟେ ମିଳିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ଗୋଗଷ୍ଟେ ମିଳିଲେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଘେନିଣ ସର୍ବଗ ପରାଣ ଚରାନ୍ତେ ବନେ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ତପୋଧନ ଚରାନ୍ତେ ବନେ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ତପୋଧନ ଚରନ୍ତେ ବନେ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ତପୋଧନ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ ଆଙ୍କର ଅଟଇ ଜୀବନ লীলা করিবে আঙ্ক সঙ্গে ভগবান লীলা করিবে হাঙ্ক সঙ্গে ভগবান লীলা করিবে হাঙ্ক সঙ্গে ভগবান তেণু আজ যেতবে যাচ্ছেন বৃন্দাবন পার হয়ে আজ সবুগুড়ি দেখুছেন প্রভু যে তপোবন কুঞ্জবন বৃন্দাবন তালবন খজুরি বন এ সবুক অতিক্রম করে যাচ্ছেন ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହା ଏ ବିଚିତ୍ର ଏ ବନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ତେଣୁ ସେ ଅନୁପମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ କିଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚରାଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଗାଈ ଦୁହୁଁଛନ୍ତି ତ କେଉଁମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋପାଳମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆଜି ନାରଦ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟରେ ତମେ ଗୋପାଳ ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତମେ ମାନେ ଲାଭ କରିବ ଆହା କିଡ଼େ ଭାବ କିଡ଼େ ଭକ୍ତି ତମେ କରିଛ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତମେ ସମୟ କାଟିବ ତେଣୁ ଏଭଳି କଥା କହି ଆଗକୁ ଯାଇ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନନ୍ଦରାଜା ଯଶୋମତୀ ତାଙ୍କ ନଗରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନାରଦ ମହାମୁନି କି ଭାଗ୍ୟରେ ମୁହିଁ ଆଜି ପାଇଲି ଦର୍ଶନ নমস্কার করি তাঙ্কু কহন্তি বচন নমস্কার করি তাঙ্কু কহন্তি বচন নমস্কার করি তাঙ্কু কহন্তি বচন ব্রহ্মাঙ্কর নন্দন যে বিজে মোর পুরে দেখি কৃতার্থ হইলা এ পাপ শরীরে দেখি কৃতার্থ হইলা এ পাপ শরীরে দেখি কৃতার্থ হইলা এ পাপ শরীরে তেণু যেতবে নারদ মহামুনি পৌঁছি যাইଛନ୍ତି নন্ଦ ଯଶୋମତୀ ଦୁଇ ଜଣ ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ ନାରଦଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଆସନ ନେଇ ବସେଇଦେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଆସନରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାରଦ ମହାମୁନିକୁ ଆଉ ନାରଦକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ନାରଦ ମହାମୁନି ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ଏ ନଗର ଏ ଗୋପନଗରଟା ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଜି ଗୋପନଗରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅହଭାଗ୍ୟ ତେଣୁ ହେ ନାରଦ ମହାମୁନି ମୋର ଏ ଗୌଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିବା ଅଛି କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭକ୍ତି କରିପାରୁନି ହେ ମହାମୁନି ଆପଣ ଏ ମୂର୍ଖ ନନ୍ଦକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ତେଣୁ ଯାହା ମୋର ଆତିଥ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଉଣା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ନାରଦ ମହାମୁନି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନନ୍ଦରାଜା ମାତା ଯଶୋମତୀ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ସତରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ତେଣୁ ନନ୍ଦରାଜା କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯଶୋମତୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଗ୍ୟବାନ ମହର୍ଷି କେମିତି ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲୁ ଆସିକି 750 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟିଏ ପାଇଲୁନି ତେଣୁ ଆଉ କି ଭାଗ୍ୟ ତେଣୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟହୀନ କପାଳ ଫଟା ଯେ କି ଆମେ ଅପୁତ୍ରିକ ହେଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ ଅପୁତ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛୁ ତେଣୁ ନାରଦ ମହାମୁନି କହୁଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା ହେ ନନ୍ଦରାଜା ତୁମେ ଅପୁତ୍ରିକ ହେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମନ ଦୁଃଖ ତୁମର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତୁମ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଅପେକ୍ଷା କର ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆଜି ନନ୍ଦ ମନ ଭିତରେ ଆଜି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ କି ନେଇ
କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୁଣ୍ଡଳୀଟାକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ତୋର ଭଲ ହେବ, ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ, ଆଗକୁ ତୋର ରାଜ୍ୟଲାଭ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ତୋର କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି, କି ଆଗକୁ ତୋର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ହେବୁ, କି ଆଗକୁ ତୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ମନଟା କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହୋଇଯାଏ। ସେମିତି ଆଜି ନାରଦ ମହାମୁନିଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ନନ୍ଦରାଜା କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯଶୋମତୀ କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଗୋପବାସୀମାନେ ତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ନ୍ୟୁନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅପୁତ୍ରିକ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଶୁଭ ବୋଲି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବାସୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତି। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ନ ଚାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମହାମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ହେବେ ତୁମ କୋଳରୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇ ଆଜି ନନ୍ଦରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସତରେ ମହାମୁନି ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବି ଯଦି ଆମ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ସତ କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦରାଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆହୁରି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ନନ୍ଦରାଜା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନୁହଁ, ତୁମର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ତୁମକୁ ମିଳିବେ। ଆଉ ଜାଣିଛ ସେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର କିଏ? ସେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ, ଯିଏକି ଜନ୍ମ ନେବେ ତୁମ କୋଳରୁ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ନନ୍ଦରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ? ତେଣୁ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନନ୍ଦରାଜା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି, ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ସେ ପୁଣି ଦୁଇଟି। ମୁନି ବଇଲେ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ମହାମାଇ, ପୁତ୍ର ଦୁଇଟା ହୋଇବ ସନ୍ଦେହ କି ପାଇ, ସନ୍ଦେହ କି ପାଇ। রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রী রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ। যশোদা বইলে ভাগ্যবতী মুটই, ভোমুনি তুমর দয়া মোঠারে অছই, তুমর দয়া দিবারু সংকলিল থরে, পূর্ব ভাগ্য মোর দৃশ্য হেলা মুনি বরে, হেলা মুনি বরে। রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রী রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ। তেণু আজ নন্দ যশোদা অত্যন্ত খুশি হয়ে গলে নারদ মহামুনিকর কথা শুনি। এথর নারদ মহামুনি কହୁଛନ୍ତି মতে এথর যাওয়া পড়ব। তেণু প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আজ রুক্মিণী এবং অষ্ট পাটরাণী মানক বসাই তাঁর সমস্ত পূর্ব কথা বর্ণনা করুଛନ୍ତି। রুক্মিণী পচারিଛନ୍ତି, যদি রাধিকা তুমর মাই হুঁতি তাহলে তুমি তাঁর সহিত সম্পর্ক কেমিতি রখিল, আউ রাধিকা এতে সুন্দরী কেমিতি হেলে, আউ কৃষ্ণଙ୍କର এতে প্রিয় পাত্র কেমিতি হয়ে পারিছন্তি। তেণু এ কথাকু নেই আজ প্রভু সমস্ত কথাকু পূর্ব বৃত্তান্তকু আজ বর্ণনা করে কହୁଛନ୍ତି যে রাধা কিয়ে ভাল ভাবে তুমি মানে বুঝ যে স্বয়ং রাধা হউছন্তি মা কমলিনী। কমলিনী হউছন্তি রাধা, যে কি যেতেবেলে মো অবতার নিয়ে সেতেবেলে দুষ্টমানকর যেতেবেলে দুষ্ট প্রবৃত্তি বঢ়ি যায় সেতেবেলে মোর অবতার নিয়ে।
आ मु जेतेबेले अवतार निए सेतेबेले मो पाखापाखी थिबा समस्त भक्त माने मध्य सेही जगार जन्म नहीं थांती आउ कमला मध्य जन्म नहीं थांती से महालक्ष्मी मध्य जन्म नहीं थांती आउ मते भजन करुथिबा मते सदा सर्वदा हृदय रखिथिबा एवं मते पाइबा को चाहुथिबा मते किए कौ रूप में पाइबा पाई चाहूची से कथा समस्तकर आशाटा को पूर्ण करने पाई मुझे अवतार नहीं थाए। तेणु ये कथा आज रुक्मिणी सत्यभामा एमती अष्टपाटवंशी मानक समस्त को बुझे कि कहते जे प्रकृत में राधा किए। तेणु प्रभु कहते जिते नारद जाई पहुँची गले गोपपुर रे आ गोपपुर रे प्रथमे जिते नंद जशोदा पाखे पहुँची जाइछंती नंद जशोदा भाव नंद जशोदा भक्ति को देखी आज विभोर हो जाइछंती नारद महामुनि जे देखीचु भक्त देखीचु एमिति भक्त कौटी संसार रे नाहांती जाक तुंडरे सदा सर्वदा विष्णुंकर नाम श्रीकृष्णकर नाम। तेणु सेइतिपाई आज नंद राजा चिंता करुछंती देखिबा जदि प्रभु जोटी जन्म नेबे से जगार जहाँ सहित लीला करेंगे से तो साधारण ही नथिबे ना। तेणु प्रथमे नंद जशोदा को दर्शन करी तापर गोपपुर भीतर को चली जाइछंती। जिते गोपपुर भीतर को चली जाइछंती प्रथमे परम भक्त दूती जे दूती पाखक प्रथमे जाउछंती नारद महामुनि। एते कहिन नारद बहन उठिले गोपपुर भीतर को बेगे चली गले गोपपुर भीतर को बेगे चली गले गोपपुर भीतर को बेगे चली गले। प्रथमे मिलिले जाई दूतिका मंदिरे तार दृष्टि पड़िला नारद उपरे देखी करी सचरी करी नमस्कार कि मते विजय कल मुनिवर कि मते विजय कल मुनिवर कि मते विजय कल मुनिवर। तेणु जिते जाई दूतिका गृह निकट में पहुँची जाइछंती सेतेबेले जेमिति दूतिका सबुबेले बाट को चाहिकी रोचंती जुआड़े जाउछंती जहाँ काम करुछंती टिके आसी बाट को चाहि देकी जाउछंती जेकोसी कार्य करुछंती रोसई करुछंती रोसई सारिकी टिके आसिकी बाहर को चाहि दउछंती तार कारण कौन आज बुझिबा पाई नारद जाई पहुँची जाइछंती दूतिका पाखे। तेणु दूतिका निकट में पहुँचला परे दूतिका देखी आनंद गदगद होगी प्रणाम करिसंती नारद चरण में प्रणाम करिसंती। एथर पचारुछंती नारद महामुनि हे दूतिका तमे बारंबार कर्म करुच घर गृह कार्य सारुच पुणी टिके आसी रास्ता को चाहि देकी जाउछ कहा को अपेक्षा करिछ कि कहा को अपेक्षा करिछ। तेणु नारद को दूतिका कहउछंती हे नारद महामुनि आपण तो आसीछंती हेले मु जहाँ को अपेक्षा करिछि काई सी तो आसी नांती। तेणु नारद पचारुछंती कहा कथा तमे कहउछ। दूतिका कहउछंती काई प्रभु श्रीकृष्ण आसीबा कथा ना प्रभु श्रीकृष्ण आसीबा कथा आसी नांती। तेणु नारद पचारुछंती कृष्ण कौटिक आसबे प्रभु कौटी आसबे प्रभु कौन ये मर्त्य जन्म नहीं पारे कहले हाँ। दूतिका कहउछंती हाँ महामुनि आमे परा प्रभु को अपेक्षा करी रहिछु प्रभु निश्चित आसबे आमे शयन सपने जागरणे सदा सर्वदा श्री कृष्ण को नाम भजन करुछु आउ कृष्ण को पूजा करुछु। ये तुंडरे आउ कहा नबाकू आउ कहा ना नबाकू आमको भल लगेनी केवल ये तुंडरे कृष्ण नाम अच्छी आउ सारा जीवन पर्यंत रहिबो मृत्यु पर्यंत ये कृष्ण नाम आम तुंडरे रहिबो। तेणु हे महामुनि कहतु प्रभु श्रीकृष्ण कहती। तेणु आज दूतिका कहउछंती हे नारद महामुनि श्रीकृष्ण कही गोपपुर को आसबे गोपपुर रे जन्म नेबे कहीं एपर्यंत तो आसिलेनी सेइतिपाई आमर कहार काम मन लगुनि खाइले बसिले उठिले सबुबले द्वार मुहटा को चली आसुची काले कृष्ण आसिले कि तेणु ए कथा को देखी
आज दूतिकार मुहटा को चाहिए रही नारद महामुनि सतरे आज नारद चिंता करुँच सतरे कौन एमिति भाव थाए एमिति सतरे प्रभुकर एमिति भक्त अच्छा जे कि शयने सपने जागरणे सबुबले प्रभु को बाट चाह बसी आखिर लुह बहीगला नारदंकर सतरे धन्य धन्य तुम्हें भक्त से भक्त मानक पाई तो आज प्रभु कष्ट करुछंती आउ मर्त्य जन्म नौछंती अवतार नौछंती प्रभु नारद बइले चिंता न कर एथिकी थोके दिन रुह तुमे सकल उपेक्षी थोके दिन रुह तुम्हे सकल उपेक्षी थोके दिन रुह तुम्हे सकल उपेक्षी अवश्य नारायण आसीबेटिए थे दैव भी आई अच्छी जानी था अचिते गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन तेणु जितेबाला दूतिका को कहते हे दूतिका आउ अल्प दिन रुह देखिव तमें जहाँ को मन प्राण सबकि समर्पण करिछ जहाँ को पाई बाट चाह बसीच ए दुआर बाट को चाह बसीच आउ अल्प दिन भितर नंदराजा गृह को आसुंट तेणु एक शुणी आज दूतिका आनंद गदगद हो जाइछंती एथर नारद चिंता करुछंती आहा सतरे जदि भगवान को न पाउच भगवान भक्तर पाद तले पड़ जाओ कहीं भक्तर पाद तले जदि पड़ज ना ताले भगवान दर्शन मिलगला बोली जानिबो तेणु ये होचंती एमिति भक्त तांकर पादर रेणु जदि मुंडरे बोलीदेवी ताहले मते मते प्रभुकर सानिध्य मिलजिवो तेणु आज नारद चिंता करुछंती नाई मते आज सबु भक्त मानकु देखिबा को पड़िबो किए केउ प्रकार भक्ति करुछंती आ किए केते कृष्ण को चाहि बसीछंती एथर नारद महामुनि पुणी भीतर को चलुंट गोपपुर भितर जाई पहुँची गले ललिता घरे आ ललिता घरे पहुँचवा पर ललिता कौन करुँच सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी को विराम दवा टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम समाप्त करवा जय राधे गोविंद 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 राधे गोविंद जय राधे